हरिश्चंद्रपुर पश्चिम बंगाल से खबर। भालुका गोबरा घाट उत्तर मालदा के सांसद श्री खगेन मुर्मू और उनके अनुयायी नाव से नुकसान का निरीक्षण करने के लिए भालुका गोबरा घाट गए और ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सुना। नाव से निरीक्षण करने पहुंचे गोबरा घाट और ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सुना। उनके भाषण में फुलहर नदी पर पुल निर्माण की मांग उठी। एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। इन 5 गांवों के नाम टाटीपारा, दक्षिण भकुरिया, उत्तर भकुरिया, रसिकपुर, मीरापारा। इन 5 गांवों के लोगों ने कहा कि सड़क संपर्क की कमी के कारण अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। और ये भी कहा कि यहाँ शिक्षा प्रबंधन की स्थिति खराब है। और कुछ ग्रामीणों ने अपने भाषण में कहा कि हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। हम पश्चिम बंगाल में पढ़ते हैं। हम सभी यहाँ बिजली संकट में कुछ लड़के अपनी बेटियों को यहाँ देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि यहाँ संचार व्यवस्था ठीक नहीं है। ग्रामीणों की सुजन मंडल बाबू ने बताया कि यहाँ लड़कों का गांव की लड़कियों से शादी करनी पड़ती है, जहाँ कई बाहरी रिश्तेदार नहीं आ पाते। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद उत्तर मालदा के सांसद श्री खगेन मुर्मू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पुल का मुद्दा संसद में उठाएंगे और शिष्टाचार के नाते जिलाधिकारी से भी बात करेंगे। हालांकि ये ग्रामीणों की एक पुरानी समस्या थी, फिर भी वे खुश और प्रफुल्लित थे। और अंत में 5 गांवों ने सांसद श्री खगेन मुर्मू का गांव के सदस्य श्याम मंडल, कुंदन मंडल और उनके सहयोगी के साथ दोपहर के भोजन पर स्वागत किया। मालदा संवाददाता रामचंद्र मंडल। পরিদর্শনে এসে কি দেখলেন, মানুষের কি অবস্থায় আছে? এখানকার যে অবস্থা সেটা তো দীর্ঘদিনের আমার জানা আছে। এখানে আমি অনেক বহু বছর ধরেই ঘুরি। তার মধ্যে আমি যখন লোকসভাতে এই এলাকার মানুষ আমাকে সবার আশীর্বাদে সাংসদ করেছেন, তারপর থেকে তো প্রতি বছরই আমি এখানে আসি। বন্যা হলেও অন্য সময়েও আসি। বন্যা এখানকার মানুষের হচ্ছে প্রতি বছরই নদী ভাঙন, তারপরে জল বেড়ে যায় নদীতে, ফুলোহারের নদী। এই ফুলোহার নদীর জলে আমাদের এই উত্তর ভাকুরিয়া এবং দক্ষিণ ভাকুরিয়া প্রতি বছরে ভেসে যায় এবং ভাঙনও হয়। তো আমরা আজকেও যেমন এই আমরা দক্ষিণ ভাকুরিয়াতে আছি, এখন আমাদের এখানে পঞ্চায়েতের মেম্বাররা সবাই আছেন, আমাদের এখানে আছেন মন্ডল, আর এছাড়া আমাদের এখানকার পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা আছেন, আমাদের এখানকার মন্ডল সভাপতিরা রয়েছেন, ভরত মন্ডল আছেন, এখানে আমাদের অজয় পাসওয়ান আছেন, দীপচাঁদ মন্ডল রয়েছেন, এরকম সমস্ত আমাদের কার্যকর্তারা আছেন। এখানে আমাদের মনোজ দাস, উনি এই এলাকার, উনি আমাদের এখানে কনভেনার। তো আমরা এই হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ, হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লক এবং ওইদিকে হচ্ছে আমাদের রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মানুষ, বিশেষ করে আমার লোকসভা কেন্দ্র এলাকা, এরা প্রতিনিয়ত এই বর্ষার সময় আমাদের এখানে নদী ভাঙনের খবর এটা পাই। ভাঙনে বহু মানুষ তারা দুর্গত হন, বাড়িঘর ভেঙে যায়, জমি চলে যায়, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্ত নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এটা বড় সমস্যা। আজকে ওই ভাকুরিয়াতে যখন এসেছি, এখানকার মানুষগুলো চাইছেন যে এটা যাতে পার্মানেন্ট সমাধান করতে গেলে রাজ্য